हाय फ्रेंड्स, आपन को स्वागत करुच्ची स्टडी विथ रिंकू साहू चैनल रे। एक क्लास रे आमे संधि विषय पढ़ा, ओडिया ग्रामर संधि विषय पढ़ा। आपन जदि ओडिया ग्रामर अन्य मध्य क्लास करा जायछि ताहा देखि नै ताहे आम चैनल रो ओडिया ग्रामर प्लेलिस्ट को जाई देखि पारिबे। तेणु आरंभ करबा क्लास को संधि विषय पढ़ा। एठार आपन देखि पारुथिबे हिमालय कोन होईछि। हिमालय हिमयुक्त आलय हिमालय। देवर्षि मध्य सेमिति देवयुक्त ऋषि देवर्षि। जगदीश्वर जगतयुक्त ईश्वर। जगज्जन जगतयुक्त जन। ब्रह्मर्षि रे ब्रह्मयुक्त ऋषि। सदाचार रे सदयुक्त आचार। निर्गत रे निहियुक्त गत निर्गत। निरंतर रे नियुक्त अंतर निरंतर। ताहले एठारे आमे कोन होईछि पूर्वपदर शेष वर्ण, पूर्वपदर शेष वर्ण एवं परपदर प्रथम वर्णर मिलन होईछि। अर्थात हिमालय रे हिमयुक्त आलय होईछि। पूर्वपदर शेष वर्ण कोटा अटे मटा अटे एवं परपदर प्रथम वर्ण कोटा होईछि आटा अटे। हिम मयुक्त आ मा होईछि हिमालय होईछि। तेणु एहाकु ही कुहा जाय संधि कुहा जाय। ताहार जदि आमे डेफिनेशन देखिबा ताले एहाकु ही संधि कुहा जाय। परस्पर सन्निहित पूर्वपदर शेष वर्ण और परपदर प्रथम वर्णर मिलन को संधि कुहा जाय। परस्पर सन्निहित पूर्वपदर शेष वर्ण और परपदर प्रथम वर्णर मिलन को संधि कुहा जाय। संधि तीन प्रकार, गोटे होची स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं थार्टी होची विसर्ग संधि। एही भली भाबरे तीन प्रकार संधि अटे, स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। प्रथम देखिबा स्वर संधि विषय। स्वर संधि जेमिति कि कमलासन, कमलयुक्त आसन, कमलासन। तार डेफिनेशन देखिबा कोन अटे स्वर संधि कहा कुहा जाय। परस्पर सन्निहित पूर्वपदर शेष स्वर वर्ण सहित परपदर प्रथम स्वर वर्णर मिलन को स्वर संधि कुहा जाय। परस्पर सन्निहित पूर्वपदर शेष स्वर वर्ण सहित परपदर प्रथम स्वर वर्णर मिलन को स्वर संधि कुहा जाय। एवं एहा को विभिन्न रूप रे हमें देखि परिबा। स्वर संधि को देखिबा गोटे गोटे। अयुक्त जदि अ हेबो स्वर वर्ण रे, अयुक्त जदि अ हेबो ताहले कोन होइते आ होइते। जेमिति कि एग्जांपल देवयुक्त असुर कोन होइछि ब। एही ब अ रो उच्चारण होइछि अयुक्त अ होइछि एटारे एवं कोन होइछि आ होइछि अर्थात देवासुर होइछि। एठारे मध्ये सेमिति श्वेत त माने त नुहे, एहा अ रो उच्चारण होइछि एवं अयुक्त अ आ होइछि। श्वेतांबर सेमिति नीलयुक्त अचल नीलाचल। ग्रामयुक्त अंचल ग्रामांचल। अस्तयुक्त अचल अस्ताचल। एठारे कोन होइछि अयुक्त अ होइकि आ होइछि। तेनु अयुक्त अ जदि हेबो ताहले कोन हेबो आ हेबो। सेमिति अयुक्त आ हेले कोन हेबो अयुक्त जदि आ हेबो ताहले मध्ये आ हेबो। जेमिति कि एग्जांपल सिंह युक्त आसन सिंहासन। एठारे कोन होइछि अयुक्त अ होइछि आ होइछि। ए सिंह अ रो उच्चारण हेउछि अयुक्त आ सिंहासन। सेमिति गुणयुक्त आकार गुणाकार। उच्चयुक्त आसन उच्चासन। एठारे कोन होइछि अयुक्त आ होइकि आ होइछि। सेमिति जदि आ युक्त अ हेबो आ युक्त अ हेबो ताहले मध्ये आ हेबो। चितायुक्त अनल चितानल। सुधायुक्त अंशु सुधांशु। सेमिति आ युक्त आ हेले मध्ये आ हेबो। आ युक्त आ हेले मध्ये आ हेबो। जेमिति कि विद्यायुक्त आलय विद्यालय। सुधायुक्त आकार आकर सुधाकर। एठारे कोन होइछि आ युक्त आ हेकि आ हेछि। तेणु आमे कोन जानि पारिले एही आलोचना रो अ बा आ परे अ बा आ थिले दुहे मिसी आ ही हुअंती। जोटा थिले मध्ये अ बा आ परे अ बा आ थिले दुहे मिसी कोन हुअंती आ हुअंती। एवं एही आकार कोन होइते आकार होई पूर्व वर्ण रे संजित सहित संयुक्त हुए। जोटा हेले मध्ये आ ही हेबो। तापर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट रूल कोन कहूछि ई युक्त ई हेले कोन हेबो दीर्घ ई हेबो। हर्ष ई युक्त हर्ष ई हेले
दीर्घ ई हेब जेमिति कि जतियुक्त इंद्र जतीन्द्र अतियुक्त इव अतीव हर्षयुक्त दीर्घ ई हेले मध्य दीर्घ ई हेब परियुक्त इच्छा परीक्षा मुनियुक्त ईश्वर मुनीश्वर दीर्घयुक्त हर्ष हेले मध्य दीर्घ ई हेब जेमिति कि महियुक्त इंद्र महींद्र शचीयुक्त इंद्र शचीन्द्र दीर्घयुक्त दीर्घ ई हेले मध्य दीर्घ ई हेब जेमिति कि महियुक्त ईश्वर महेश्वर अवनियुक्त ईश अवनीश एथुरु जणागला जे हर्षई बा दीर्घई परे हर्षई बा दीर्घई थिले दुहे मिसी दीर्घ ई हुआंती एवं एही दीर्घईकार कौन हुए पूर्व दीर्घईकार रूप से पूर्व वर्ण रे युक्त हुए जोटा हेले मध्य दीर्घ ई हेब नेक्स्ट रूल कौन कहूँ उ एवं उ मिसी कौन होउची हर्ष एवं हर्ष मिसी दीर्घ उ ही होउची सुयुक्त उक्ति सुक्ति साधुयुक्त उद्यम साधुद्यम साधुयुक्त उपदेश साधुपदेश हर्ष एवं दीर्घ मिसिले मध्य उ एवं दीर्घ मिसिले मध्य कौन होउची दीर्घ उ हेउची सिंधुयुक्त उर्मी सिंधुर्मी लघुयुक्त उर्मी लघुर्मी एठार मध्य सेमती बधुयुक्त उक्ति बधुक्ति यह ही हेब हर्ष बा दीर्घ उपरे हर्ष बा दीर्घ थिले दुहे मिसी दीर्घ उ हुअंती जोटा हेले मध्य कौन होउची दीर्घ उ ही हेब एवं तापरे से परवर्ण सहित मिलित होउची अ एवं इ मिसिले कौन हुए अ एवं जदि इ मिसिब ताहले ए ही हेब अ एवं इ मिसिले ए हेब शुभयुक्त इच्छा शुभेच्छा सुरयुक्त इच्छा सुरयुक्त इंद्र सुरेन्द्र एठारे कौन होइछि एही अर उच्चारण होउछि पूर्ववर्णर लास्ट रे एवं हर्षई सहित मिसिकी कौन होइछि एर ए होइछि सुरेन्द्र ए रेन्द्र एर उच्चारण होउछि तेणु अ एवं इ मिसिले कौन हेब ए हेब सेमिति अयुक्त इ मिसिले दीर्घ ई मिसिले मध्य ए हेब गणयुक्त ईश गणेश देवयुक्त ईश देवेश आ एवं इ मिसिले मध्य ए हेब महायुक्त इंद्र महेंद्र यथायुक्त इच्छा यथेच्छा आ एवं दीर्घ ई मिसिले मध्य ए हेब रमायुक्त ईश रमेश महायुक्त ईश्वर महेश्वर एथिरु जणागला जे कौन हेब अ बा आ परे हर्षई बा दीर्घ ई थिले दुहे मिसी ए ही हेब एवं हे एटी पूर्ववर्ण सहित परे जेकी मिसी जाइथे तापर नेक्स्ट रूल कौन कहूँ अ एवं हर्ष मिसिले कौन होउची ओ हेब लंबयुक्त उदर लंबोदर पुरुषयुक्त उत्तम पुरुषोत्तम अ एवं दीर्घ मिसिले ओ हेब जेमिति कि नवयुक्त उढ़ा नवोढ़ा चलयुक्त उर्मी चलोर्मी आ एवं उ मिसिले ओ हेब महायुक्त उदधि महोदधि गंगायुक्त उदक गंगोदक आ एवं दीर्घ मिसिले मध्य ओ हेब महायुक्त उर्मी मोहर्मी तेणु आम कौन जानीपारे अ बा आ परे हर्ष बा दीर्घ थिले दुहे मिसी ओ हुअंती अ एवं ए रु मिसिले कौन हेब और हेब सप्तयुक्त ऋषि सप्तर्षि देवयुक्त ऋषि देवर्षि आ एवं ए रु मिसिले और हेब राजायुक्त ऋषि राजर्षि महायुक्त ऋषि महर्षि एथिरु जणागला जे आमे कौन हैला अ बा आ परे रु थिले दुहे मिसी और हुअंती तापर नेक्स्ट रूल कौन होउछि अ एवं ए मिसिले ओई हेब हितयुक्त एसी हितेसी जनयुक्त एक जनेक अ एवं ओई मिसिले मध्य ओई ही हेब अतुल्ययुक्त ऐश्वर्य अतुल्यैश्वर्य आ एवं ए मिसिले मध्य ओई हेब तथायुक्त एब तथेब आ एवं ए मिसिले मध्य ओई हेब महायुक्त ऐश्वर्य महौश्वर्य
एथुरु जणागला जे अ बा आ परे ए बा ऐ थिले दुहे मिसी ऐ ही हुअन्ति। तापर नेक्स्ट रूल कौन कहूँ 8 नंबर रूल अ एवं ओ मिसिले औ हेब जलयुक्त ओघ जलोघ व्यतिक्रम बिंबयुक्त ओष्ठ बिंबोष्ठ सेमिति अ एवं ओ मिसिले मध्य औ हेब जेमिति कि नवयुक्त औषधि वनयुक्त औषधि वनौषधि अ ओ मिसिले मध्य औ हेब महायुक्त ओजन महायुक्त ओज महोज आ एवं ऐ मिसिले मध्य ऐ हेब महायुक्त औषध महौषध अ बा आ परे अ बा एथुर आम कौन जानीपारे अ बा आ परे ओ एवं ऐ थिले दुहे मिसी कौन होउची ऐ ही होउची ओ ही होउची। नेक्स्ट रूल अ एवं इ एवं अ थिले य हेब प्रतियुक्त अह प्रत्यय इ युक्त आ हेले या हेब इति युक्त आदि इत्यादि इ एवं अ थिले य हेब सूचीयुक्त अग्र सूच्यग्र दीर्घ इ एवं उ मिसिले यु हेब अभियुक्त उदय अभ्युदय एथुरु आमे कौन जानीपारे हर्षई बा दीर्घई परे हर्षई बा दीर्घई परे हर्षई बा दीर्घई भिन्न अन्य स्वर थिले इ बा इ स्थान रे हर्षई बा दीर्घई स्थान रे य हुए हर्षो एवं अ थिले ओ हेब अनुयुक्त अय अन्वय उ एवं अ कि कौन होची ओ होची अनुयुक्त ऐषण अन्वेषण हर्षो बा दीर्घ परे हर्षो बा दीर्घ भिन्न अन्य स्वर थिले हर्षो बा दीर्घ स्थान रे कौन हुए ओ हुए। ए एवं अ मिसिले कौन हेब अय हेब ने युक्त अन नयन ऐ युक्त अ आय नौ युक्त अक नायक गौ युक्त अक गायक ए बा ऐ परे अन्य स्वरवर्ण थिले ए स्थान रे अय ओ ऐ स्थान रे आय हुए। ओ युक्त अ मिसिले कौन हेब अब हेब भो युक्त अन भवन पो युक्त अन पवन ओ बा ओ परे अन्य स्वरवर्ण थिले ओ स्थान रे अब एवं ओ स्थान रे आब होइथे। तापर नेक्स्ट देखिबा आमे व्यंजन संधि क्या कहुए जेमिति कि सच्चरित्र सदयुक्त चरित्र सदिच्छा सदयुक्त इच्छा सदिच्छा ये समस्त कौन अटे व्यंजन संधि अटे। व्यंजन संधि क्या कहुए परस्पर सन्निहित पूर्वपदर शेष व्यंजन वर्ण सहित परपदर प्रथम व्यंजन वर्ण बा स्वरवर्णर मिलन को व्यंजन संधि कहुए अर्थात परस्पर सन्निहित पूर्वपदर शेष व्यंजन वर्ण अर्थात पूर्वपदटी जेमिति हेले व्यंजन वर्ण रहितबो एवं परपदटी कौन हेब व्यंजन वर्ण मध्य होई पारे बा स्वर वर्ण मध्य होई पारे। जेमिति कि एग्जांपल लिखिबा दिग्युक्त अंत दिगंत उद्युक्त जापन उद्यापन दिग्युक्त गज दिग्गज उद्युक्त घाटन उद्घाटन बागयुक्त ईश बागीश हृणीयुक्त अंत निजंत दिग्युक्त बलय दिग्बलय जययुक्त रथ जयद्रथ। व्यंजन वर्ण पर स्वर वर्ण वर्गर तृतीय चतुर्थ वर्ण किंबा जर ल ब ह थिले पूर्व पदर शेष प्रतिवर्गर प्रथम वर्ण स्थान रे ସେହି वर्गर तृतीय वर्ण हुए
ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ଗଢ଼ିପାରିବା? ବାଗାଡମ୍ବର, ଉଦ୍ବେଗ, ସଦ୍ବଚନ, ଭବଦେୟ, ସଦାନନ୍ଦ ଏହି ସମସ୍ତର ଆମେ ଗଠନ କରିପାରିବା। ତ ବା ଦ ପରେ ଯଦି ଚ ବା ଛ ଥିଲେ ତ ବା ଦ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେବ? ଚ ହେବ। ତ ବା ଦ ପରେ ଯଦି ଚ ବା ଛ ଥିଲେ ତ ବା ଦ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେବ? ଚ ହେବ। ଯେମିତିକି ଚଲଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ର, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଉଦ୍ଯୁକ୍ତ ଚାରଣ, ଉଚ୍ଚାରଣ, ଉଦ୍ଯୁକ୍ତ ଛେଦ, ଉଚ୍ଛେଦ, ବିପର୍ଯ୍ୟୁକ୍ତ ଚୟ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ସଯୁକ୍ତ ଛବି, ସଛବି। ତ ବା ଦ ପରେ ଜ ବା ଝ ଥିଲେ ତ ବା ଦ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେବ? ଝ ହିଁ ହେବ। ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଉଯୁକ୍ତ ଜ୍ୱଲ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ଜଗତଯୁକ୍ତ ଜନନୀ, ଜଗଜ୍ଜନନୀ, ବିପର୍ଯ୍ୟୁକ୍ତ ଜନକ, ବିପଜ୍ଜନକ ଏ ସମସ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ତ ବା ଦ ପରେ ଯଦି ତ ବା ଦ ପରେ ଡ ଥିଲେ ତ ବା ଦ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେବ? ଡ ହେବ ବା ଡ ହୁଏ। ଉଯୁକ୍ତ ଡିନ, ଉଡିଡିନ, ଉଯୁକ୍ତ ଡିଣ୍ଡିବ, ଉଡିଣ୍ଡିବ। ତ ବା ଦ ପରେ ହ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଧ ହୁଏ। ତ ବା ଦ ପରେ ହ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି କ'ଣ ହେବ? ଧ ହେବ। ଉଯୁକ୍ତ ହାର, ଉଦ୍ଧାର, ସଯୁକ୍ତ ହିତ, ସଦ୍ଧିତ, ଉଯୁକ୍ତ ହତ, ଉଦ୍ଧତ। ତ ବା ଦ ପରେ ଲ ଥିଲେ ତ ବା ଦ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଲ ହେବ। ଉଯୁକ୍ତ ଲେଖ, ଉଲ୍ଲେଖ, ତଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷଣ, ତଲ୍ଲକ୍ଷଣ। ତ ବା ଦ ପରେ ତାଲବ୍ୟ ସ ଥିଲେ ତ ବା ଦ ସ୍ଥାନରେ ଚ ହୁଏ ଓ ତାଲବ୍ୟ ସ ସ୍ଥାନରେ ଛ ହେବ। ଯେମିତିକି ଉଯୁକ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳ, ଉଶୃଙ୍ଖଳ, ଉଯୁକ୍ତ ଶ୍ୱାସ, ଉଶ୍ୱାସ, ବିପର୍ଯ୍ୟୁକ୍ତ ଶଙ୍କା, ବିପଶଙ୍କା। ପ୍ରଥମ ପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ନ ବା ମ ହୋଇଥିଲେ ପୂର୍ବ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ବର୍ଗର ହୋଇଥାଏ ତା ସ୍ଥାନରେ ସେହି ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଓ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଜଗତଯୁକ୍ତ ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଗ୍ଯୁକ୍ତମୟ, ବାଗ୍ମୟ, ମଦଯୁକ୍ତମୟ, ମନ୍ମୟ, ଚିତ୍ଯୁକ୍ତମୟ, ଚିନ୍ମୟ, ଜଗତଯୁକ୍ତ ମୋହନ, ଜଗତମୋହନ ଏ ସମସ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ମ ପରେ ଯେଉଁ ବର୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ମ ସ୍ଥାନରେ ସେହି ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ବିକଳ୍ପରେ ମ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁସାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯେମିତିକି ସମଯୁକ୍ତ ଚୟ, ସଞ୍ଚୟ, ସମଯୁକ୍ତ ଜୟ, ସଞ୍ଜୟ, ସମଯୁକ୍ତ ବାଦ, ସମ୍ବାଦ, ସମଯୁକ୍ତ ଗ୍ରହ, ସଂଗ୍ରହ, ସମଯୁକ୍ତ ବଲ, ସମ୍ବଲ। ଏହି ମ ପରେ ଅବର୍ଗ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଏହି ମ ପରେ ଅବର୍ଗ୍ୟ ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ତାହେଲେ ମ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁସାର ହେବ। ଯେମିତିକି ସମଯୁକ୍ତ ସାର, ସଂସାର, ସମଯୁକ୍ତ ଶୋଧନ, ସଂଶୋଧନ, ସମଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣ, ସଂରକ୍ଷଣ, ସମଯୁକ୍ତ ହତି, ସଂହତି। ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଷ ପରେ ଯଦି ତ ଥିଲେ ତ ସ୍ଥାନରେ ଟ ହେବ ଏବଂ ଥ ସ୍ଥାନରେ ଠ ହେବ। ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଷ ପରେ ଯଦି ତ ଥିବ ତାହେଲେ ତ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଟ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଥ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ଥ ସ୍ଥାନରେ ଠ ହେବ। ଯେମିତିକି ତୁସ୍ ଯୁକ୍ତ ତ, ତୁଷ୍ଟ, ଶସ୍ ଯୁକ୍ତ ଥ, ଷଷ୍ଠ, ଶିଶ୍ ଯୁକ୍ତ ତ, ଶିଷ୍ଟ। ସମ୍ ଓ ପରି ଉପସର୍ଗ ପରେ କ୍ରୁ ଧାତୁ ନିଷ୍ପନ୍ନକାର, କୃତିକରଣ ପ୍ରଭୃତି ପଦ ରହିଲେ ସ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଗମନ ହୁଏ ଏବଂ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ସ ତ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ସରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ସମଯୁକ୍ତ କୃତି, ସଂସ୍କୃତି, ପରିଯୁକ୍ତକାର, ପରିଷ୍କାର, ସମଯୁକ୍ତକାର, ସଂସ୍କାର ଏ ସମସ୍ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ। ଦ ଓ ଧ ପରେ ଯଦି କ, ଖ, ପ, ଫ, ଶ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲେ ଦ ବା ଧ
ରେ ତ ପରେ ତରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଦ ବା ଧଟି କ'ଣ ହେବ ତରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଯେମିତିକି ଆପଦଯୁକ୍ତ କାଲ ଆପତକାଲ, ତତ୍ଯୁକ୍ତ ପର ତତ୍ପର, କ୍ଷୁତଯୁକ୍ତ ପିପାସା କ୍ଷୁତ୍ପିପାସା। ଛ ପରେ ଥିଲେ ପୂର୍ବପଦର ଅନ୍ତଃସ୍ଥିତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଚର ଆଗମନ ହୁଏ। ଏହି ଚ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଛ ମିଶି ଏହି ଛ ହେବ। ଯେମିତିକି ଅନୁଯୁକ୍ତ ଛେଦ ଅନୁଚ୍ଛେଦ, ପରିଯୁକ୍ତ ଛଦ ପରିଚ୍ଛଦ, ବିଯୁକ୍ତ ଛେଦ ବିଚ୍ଛେଦ, ଆଯୁକ୍ତ ଛାଦନ ଆଚ୍ଛାଦନ, ଏହି ସମସ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ବିଷୟରେ। ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପୂର୍ବପଦର ଶେଷରେ ଥିବା ବିସର୍ଗ ସହିତ ପରପଦର ପ୍ରଥମରେ ଥିବା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳନ ହେଲେ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ହୁଏ। କେତେବେଳେ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ହୁଏ? ପୂର୍ବପଦର ଶେଷରେ ଥିବା ବିସର୍ଗ ସହିତ ପରପଦର ପ୍ରଥମରେ ଥିବା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନରେ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ହୁଏ। ପୂର୍ବପଦର ଶେଷଟି ଯେମିତି ହେଲେ ବିସର୍ଗ ହେବା କଥା, ତାପରେ ଯେଉଁ ଅଛି ପରପଦର ପ୍ରଥମଟି ତାହା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଦେଖିବା ଏହାର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ଯେମିତିକି ନଭଯୁକ୍ତ ଚର ନଭଶ୍ଚର, ନିଯୁକ୍ତ ଚର ନିଶ୍ଚର, ଶିରଯୁକ୍ତ ଛେଦ ଶିରଚ୍ଛେଦ। ଯେମିତିକି ବିସର୍ଗ ପରେ ଯଦି ଚ ବା ଛ ଥିଲେ ବିସର୍ଗ ସ୍ଥାନରେ ତାଲବ୍ୟସ ହୋଇଥାଏ। ଚ ବା ଛ ଥିଲେ ତାଲବ୍ୟସ ହେବ। ବିସର୍ଗ ପରେ ଯଦି ଟ ବା ଠ ଥିଲେ ବିସର୍ଗ ସ୍ଥାନରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହୁଏ। ବିସର୍ଗ ପରେ ଯଦି ଟ ଏବଂ ଠ ଥିଲେ ବିସର୍ଗ ପରେ ଯଦି ଟ ଏବଂ ଠ ଥିବ ତାହେଲେ ବିସର୍ଗ ସ୍ଥାନରେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହେବ। ଯେମିତିକି ଧନୁଯୁକ୍ତ ଟଙ୍କାର, କ'ଣ ହୋଇଛି? ଧନୁଷ ଟଙ୍କାର। ସେମିତି ବିସର୍ଗ ପରେ ଯଦି ତ ବା ଥ ଥିବ, ବିସର୍ଗ ପରେ ଯଦି ତ ଏବଂ ଥ ଥିଲେ ବିସର୍ଗ ସ୍ଥାନରେ ଦନ୍ତ ସ ହୁଏ। ଯେମିତିକି ମନଯୁକ୍ତ ତାପ ମନସ୍ତାପ, ଦୁଯୁକ୍ତ ତର ଦୁସ୍ତର। ଏହି ସ୍ୱରୂପୀ ବିସର୍ଗ ପରେ ଅବର୍ଗର ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଜର ଲବ ହ ଥିଲେ ବିସର୍ଗ ସ୍ଥାନରେ ଓ ହେବ। ଯେମିତିକି ଶିରଯୁକ୍ତ ବ୍ୟଥା ଶିରୋବ୍ୟଥା, ମନଯୁକ୍ତ ଯୋଗ ମନୋଯୋଗ, ତତଃଯୁକ୍ତ ଅଧିକ ତତୋଧିକ, ତପଯୁକ୍ତ ବନ ତପୋବନ, ଅଧଃଯୁକ୍ତ ଗତି ଅଧୋଗତି, ଏ ସମସ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ର ରୂପୀ ବିସର୍ଗ ପରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଜ ର ଲ ବ ହ ଥିଲେ ବିସର୍ଗ ସ୍ଥାନରେ ର ହିଁ ହେବ। ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ପୁନଃଯୁକ୍ତ ଅପି ପୁନରପି, ପୁନଃଯୁକ୍ତ ମୂଷିକ ପୁନଃମୂଷିକ, ନିଯୁକ୍ତ ଜଲ ନିର୍ଜଲ, ଦୁଯୁକ୍ତ ଗତି ଦୁର୍ଗତି, ଧନୁଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା, ସ୍ୱଯୁକ୍ତ ଗତ ସ୍ୱର୍ଗତ, ମୁହୁଯୁକ୍ତ ମୁହୁ ମୁହୁର୍ମୁହୁ, ପୁନଃଯୁକ୍ତ ଆଗମନ ପୁନରାଗମନ, ଅନ୍ତଯୁକ୍ତ ଦାହ ଅନ୍ତର୍ଦାହ, ଏହି ସମସ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ର ରୂପୀ ବିସର୍ଗ ପରେ ଯଦି ର ଥିଲେ ବିସର୍ଗରେ ଥିବା ର ଲୋପ ହୁଏ ଓ ବିସର୍ଗ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ର ହଟି ଯାଇଥାଏ। ନିଯୁକ୍ତ ରସ ନିରସ, ଚକ୍ଷୁଯୁକ୍ତ ରୋଗ ଚକ୍ଷୁରୋଗ, ନିଯୁକ୍ତ ରବ ନିରବ, ଏହି ସମସ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ବିସର୍ଗ ପରେ ଯଦି ଅଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ବିସର୍ଗର ଲୋପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅତଯୁକ୍ତ ହେବ ଅତ ହେବ, ବିସର୍ଗର ଲୋପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବିସର୍ଗ ପରେ ଯଦି କ ପ ପ ଫ ଆଦି ଥିଲେ ବିସର୍ଗ ସ୍ଥାନରେ ସ ହୁଏ ଓ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଏହି ବିସର୍ଗ ଶତବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ମନଯୁକ୍ତ କାମନା ମନସ୍କାମନା, ନିଯୁକ୍ତ ଫଳ ନିଷ୍ଫଳ, ନିଯୁକ୍ତ ପାପ ନିଷ୍ପାପ, ଧନୁଯୁକ୍ତ ପାଣି ଧନୁଷ୍ପାଣି, ନମଃଯୁକ୍ତ କାର ନମସ୍କାର, ପୁରଃଯୁକ୍ତ କାର ପୁରସ୍କାର, ଏହି ସମସ୍ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ସନ୍ଧି ବିଷୟରେ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ଏବଂ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ।
आशा करुच्छे आपण बुझी पारिथिबे। आपण एबे पर्यंत जदि लाइक करि नै ताले लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करि नै ताले ता मध्ये करंतु, टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन नै ताले डिस्क्रिप्शन को जे जॉइन पारबे। आपण अन्य मध्ये ओडिया ग्रामर थ्योरी क्लास करा जायछि, ता सहित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कशन करा जायछि, ताहा को मध्ये आपण देखि पारबे हम चैनल रो ओडिया ग्रामर प्लेलिस्ट को जे। तेणु थैंक यू।